आमे जिलापाल एवं डीआरएम महोदय को कहबू गोटे हाई लेवल एनक्वारी करा जाऊ एवं से रिपोर्ट टी सार्वजनिक करा जाऊ ए त्रुटि पछर कारण कोन ताहा मध्य स्पष्ट करा जाऊ जो जगह पुरातन रेलवे स्टेशन गुड़िक रही भारत वर्ष अक्रॉस द कंट्री से जगह स्ट्रक्चरल चेंजेस आनिबार समय आसी जाइछि अपग्रेड करिवार समय आसी जाइछि बहु पुरातन रेलवे स्टेशन रही हमर भारत वर्ष डेमोलाइज जेतବେଳେ वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर करा होतला सेपटे रेल प्लेटफॉर्म 1 ऊपर पड़ी जायतला फଳରେ प्लेटफॉर्म 1 रे थिबा सामान गुराक समझ ट्रैक ऊपर पड़ी जायतला किंतु सेठी डेमोलाइज टाइम रे काहाकू सेठी रखा जाय नतला कोनसी लोक प्रेजेंट नथिले से डेमोलाइज करूथिले डेमोलाइज टाइम रे जीरो कैजुअलिटी हेचेंदी बेसे सेफी प्रिकॉशन नेइतंदी काले पॉसिबिलिटी अछि जे डेमोलाइज हमने वर्ल्ड पड़ी जिवो बोले सेति पई असुविधा किछि प्रिकॉशन रखिक नाही काम करथिले मु एते बुझथिली तांकर आपण देखंतु प्लेटफॉर्म आपण हाई पथचारी माने जिबा पई ऊपर देखंतु दुटी चला पत्र जो कराई सेपटे यात्री मान सब छड़ा होतला जेतु एटा कंस्ट्रक्शन करिया पई थिला ई जो 40-50 मीटर एटा भांगीबार थिला डिमोलिश करिया थिला तेनु करी एई जगहटा को से माने ऑफ करथिले स्टॉप करथिले यात्री माने यातायात करू नथिले एवं सेही समय एटा करछि कि जेतु तांको कंपाउंड भीतर एटा पड़ी जाथिला एपटु टिके पड़ी जाईछि जा द्वारा कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 टी क्षतिग्रस्त हेछि महाप्रभु जगन्नाथक आशीर्वाद आज पवित्र गणेश पूजा रे प्रभु गजानन का आशीर्वाद रे कहार क्षय क्षति है नहीं जीरो कैजुअलिटी सेटा सबुठु बड़ कथा कटक रे भुसुडीला प्लेटफॉर्म वर्तमान आमे अच्छु 1 नंबर प्लेटफॉर्म रे आपण सीधा सड़क विजुअल माध्यम रे देखि पारतुबे जो भली भाव रे प्लेटफॉर्म 1 रे जो काम चलीथिला पुराना बिल्डिंग काम चलीथिला पुराना बिल्डिंग काम बेले भुसुडी पड़ीथिला जो कांथ गुडी को रही आपण देखि पारतुबे सीधा सड़क चित्र जो भली कांथ भुसुडी पड़ीथिला भुसुडी जीवा फल रे आमे जेतिकी कथा होतलु जो ईस्ट कोस्ट रो रेलवे अधिकारी अछंती आमे ताको सहित कथा होतलु ताको प्रतिक्रिया भी नोतलु जो कार्य चलथिला ए नै आगुरु मध्ये सूचना रहितला जदि देखिबा यहाँ तले कहीं चापी होई नथिबा जहाँ वर्तमान सुधा सूचना मिली घटना स्थल रे चौद्वार कटक विधायक एवं स्थानीय कॉर्पोरेटर सदर विधायक मध्ये उपस्थित अछंती आपण देखि पारथुबे सीधा सड़क रेलवे रो जो ठिका संस्था से ठिका संस्थार पाखापाखी 100 रु ऊर्ध्व कर्मचारी वर्तमान सुधा नियोजित होइचंती कटर मेसिन साहाय्य जो रही टीण चादर गुड़ी कटा जाउची आपण सीधा सड़क विजुअल देखुथिबे टीण चादर गुड़ी कटा जाउची एवं कटा जिवा परे से गुड़ी को किभली भाबरे अन्य जगह को नेकी स्थानांतरित करा जाउची एवं जो कर्मचारी माने रहिचंती दौड़ी साहाय्य संपूर्ण ए प्लेटफॉर्म एरिया को जदि कहबा 1 नंबर एवं 2 नंबर प्लेटफॉर्म रे संपूर्ण ट्रेन यातायात निषेध करा जायछि तेबे ए नै हम अधिक आलोचना करबा हम सहित अछंती चौद्वार कटक विधायक सोबिक विश्वाल आम सहित अछंती चलंतु सीधा सड़क तांको सहित जोड़िबा नोआर ऊपर कदबा आवश्यक पडुची एवं जेतेबेले डेमोलिशन कार्यक्रम स्टार्ट होउची आरंभ करा जाउची जनसाधारण ले मैन को मध्य सचेतन करबा निहाती भाबरे आवश्यक रहउची किंतु महाप्रभु जगन्नाथक आशीर्वाद आज पवित्र गणेश पूजा रे प्रभु गजानन का आशीर्वाद रे कहार क्षय क्षति है नहीं जीरो कैजुअलिटी सेटा सबुठु बड़ कथा किंतु ए अघटन आगामी भविष्य रे कोन सी जगह रे कार्य जारी रहबा को आपण जिल्लापाल जा पोस्ट डीआरएम आलोचना करबी किंतु निश्चित भाबरे आमे जिलापाल एवं डीआरएम महोदय को कहबू गोटे हाई लेवल एनक्वारी करा जाऊ एवं से रिपोर्ट टी सार्वजनिक करा जाऊ ए त्रुटि पछर कारण कोन ताहा मध्य स्पष्ट करा जाऊ जदि देखिबा रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव आछंती बारंबार कटक रे विभिन्न कार्यक्रम रो उद्घाटन करछंती ए प्रति तांकर दृष्टि देवा निहाती दरकार ना नै आमे देखुचे रेलवे ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव प्राय बहुत जगह रे निजे उपस्थित रहउछन जत्नवान मध्ये अछन तांको मध्ये मु आपन माध्यम रे अनुरोध करिया पई चाहे जो जगह रे पुरातन रेलवे स्टेशन गुड़िक रही भारत वर्ष अक्रॉस द कंट्री से जगह स्ट्रक्चरल चेंजेस आनिबार समय आसी जाइछि अपग्रेड करिवार समय आसी जाइछि बहु पुरातन रेलवे स्टेशन रही हमर भारत वर्ष ताकू अपग्रेड करिया पई जदि देखिबा अघटन रे जीरो कैजुअलिटी रही किंतु ए नै गोटे सठिक तदंत हबा जरूरी होउछि कि निश्चित भाबरे छोट कथा न आज्ञा कटक भली शहर रे रेलवे स्टेशन रो गोटे प्लेटफॉर्म गली पडुछि जतबेले तो एटा गोटे छोट कथा केबे भी न तो जहाँ आज घटी ता तदंत सापेक्ष आमे जिलापाल महोदय को अनुरोध करिवु डीआरएम महोदय को अनुरोध करिवु गोटे हाई लेवल एनक्वारी करा जाऊ कोन रहिछि ए जो अघटन आज घटी ए अघटन पछरर कारण कोन से कारण सार्वजनिक करा जाऊ सर जदि देखिबा ए जो पुराना बिल्डिंग काम चलीथिला यार संपूर्ण एसओपी बा सुरक्षा यार निया जायतला ना नै ए सब तदंत रे आसीबो ना नै देखंतु आपणकर जेतबेले जने एजेंसी गोटे काम को निज हाथ को नहीं थांती
तो किसी गाइडलाइन थाए से गाइडलाइन को प्रॉपर्ली से माने फॉलो करिसेंती कि नाही जेतेबेले डेमोलिश से माने भंगारुजा आरंभ कले सेतेबेले सचेतन करैचंती कि नाही जनसाधारण को जे ए जगह रे अबिका हमें भांगिबा पई जाउछु किछि दुर्घटना घटी पारे ए सब विषय रे जनसाधारण को लेमैन को अवगत करैचंती कि नाही ए सब जेतेबेले तदंत हबो ताहा स्पष्ट होई पारिबो बोली मोर विश्वास मु आपनक माध्यम रे अनुरोध करिबा पई चाहिबी एई भली अघटन आगामी भविष्यत रे मध्य कोठी न हो सेति पई डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे जत्नवान हबा आवश्यक निहाती भाବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ରହିଥିଲେ ଚୌଦ୍ୱାରକଟକ ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥା ଆମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ସଠିକ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଡିଆରଏମ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଘଟଣାର ଟିକିନିକି ତଦନ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସଠିକ ଭାବରେ ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ସୁରକ୍ଷା ନିଆଯାଇଥିଲା ନା ନାହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା ନା ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଇଏ ହଉଛି କଟକ ଭଳି ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯୋଉଠି ପ୍ରତିଦିନ ପାଖାପାଖି हजार हजार ଯାତ୍ରୀ ଯାତାୟାତ କରିଥାନ୍ତି ଯଦି ଦେଖିବା ଏ ଯୋଉ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 1 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏଇଠାରେ ହିଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ଆସିଥାନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଏଇଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ସାର୍ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାର୍ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦେଖୁଛୁ ଡେମୋଲାଇଜ ଯେତେବେଳେ ଓଲ୍ଡ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରାଯାଉଥିଲା ସେପଟେ ରେଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 1 ଉପରେ ପଡି ଯାଇଥିଲା ଫଳରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 1 ରେ ଥିବା ସାମାନ ଗୁଡାକ ସବୁ ଟ୍ରାକ୍ ଉପରେ ପଡି ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଠି ଡେମୋଲାଇଜ ଟାଇମ ରେ କାହାକୁ ସେଠି ରଖା ଯାଇନଥିଲା କୌଣସି ଲୋକ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବି ନଥିଲେ ସେ ଡେମୋଲାଇଜ କରୁଥିଲେ ଡେମୋଲାଇଜ ଟାଇମ ରେ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ହେଇଛନ୍ତି ବେଶୀ ସେଫ୍ଟି ପ୍ରିକସନ ନେଇଛନ୍ତି କାଳେ ପସିବିଲିଟି ଅଛି ଯଦି ଡେମୋଲାଇଜ ଟାଇମ ରେ ୱାଲ୍ ପଡିଯିବ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଅସୁବିଧା କିଛି ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ ଏତେ ବଡ ଅଘଟଣ यार गोटे इनक्वारी दरकार ना नहीं ଯଦି ଇନକ୍ୱାରି ଆବଶ୍ୟକ କାହିଁକି ଏଇ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ଆହୁରି ପ୍ରିକସନ କାହିଁ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା ଡେମୋଲାଇଜ ଟାଇମରେ ଯୋଉ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟା ଉପରେ କାହିଁ ଡ୍ୟାମେଜ କଲା ଇନକ୍ୱାରି ହବା ଦରକାର ଯେତେ ଅଧିକାରୀ ତା ଦେହରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ହବା ଆବଶ୍ୟକ सर निकटर मध्य अश्विनी वैष्णव निजे रेलवे मिनिस्टर आसीथिले ए प्लेटफॉर्म बुलिकी जाइछथि आ कटक रे एटा होछि जनगहळीपूर्ण प्लेटफॉर्म ଆପଣ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ଏମିତି ବି ଦେଖିକି ଯାଇଥିଲେ ଏତିକି ମଡେଲିଂ ମାନେ କରାଯାଉଛି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟାକୁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନୂଆ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି କଟକ ଟାକୁ ଆଉ ତା ସହିତ ଯୋଉ ଓଲ୍ଡ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେମୋଲାଇଜ ଟାଇମରେ କାହିଁକି ସିରିୟସନେସ ଲାଇଟଲି କାହିଁ କରାଗଲା ପ୍ରିକସନ ଆହୁରି କାହିଁ ନିଆଗଲାନି ତା ଉପରେ ଇନକ୍ୱାରି କରା निहाती भाव में सदर विधायक आम सहित प्रकाश सेठी रही सी भी प्रतिक्रिया दौले आम सहित स्थानीय कॉर्पोरेटर रही सर केमती देखुं ये गोटे अघटन गणेश पूजा भली दिन में गोटे एत बड़ अघटन कटक रे आपण केमती देखुं देखो एटा हमें आपण भाषा रे कहि परिए मीडिया भाषा रे कहि परिए बड़ घटना एମାନେ ସବୁ ପ୍ରିକସନ ରଖିକି ନାହିଁ କାମ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବୁଝୁଥିଲି ତାଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପଥଚାରୀ ମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଚଲାପଥର ଯୋଉ କରାଯାଇଛି ସେପଟେ ଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଛଡା ହଉଥିଲା ଯେହେତୁ ଏଇଟା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ 40-50 ମିଟର ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିବାର ଥିଲା ଡିମୋଲିଶ କରିବାର ଥିଲା ତେଣୁକରି ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ସେମାନେ ଷ୍ଟପ୍ କରିଥିଲେ ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ଯାତାୟାତ କରୁନଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ଏଇଟା କରିଛି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଭିତରେ ଏଇଟା ପଡିଯାଇଥିଲା ଏପଟୁ ଟିକେ ପଡିଯାଇଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନମ୍ବର 1 ଟି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି ମାନେ ट्रेन जातायात करि पड़नी सर केवल एई प्लेटफॉर्म नुए प्लेटफॉर्म रे 1 नंबर 2 नंबर ट्रैक वर्तमान संपूर्ण बंद हो जाई जा फल रे यात्री मानकर यातायात गोटे प्रकार ठप हो जाई नहीं 1 2 को बंद कराई छै इमरजेंसी भाबरे मो रेलवे डिपार्टमेंट धन्यवाद देबी जे इमरजेंसी भाबरे ट्रेन को सब डाइवर्ट करै चंदी जा द्वारा वर्तमान बंद होई अछि मु भाबे आ आधा घंटे भीतर से क्लियरेंस करते आपातकालीन भीतर साको क्लियरेंस करचंदी आ मध्य बहुत बहुत धन्यवाद देबी जे रेलवे डिपार्टमेंट से कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को धन्यवाद देबी जे से माने वर्तमान कॉल नोटिस डाकी दे तांगर कोनोसी कर्मचारी रो कोनोसी क्षति होई नै किबा कोनोसी जो यात्री आछंती सीसीटीवी रे मध्ये से देखिले हम रेलवे डिपार्टमेंट देखिले कोन यात्री सेठी जाई नांदी तेनु करी सेति भाई मध्ये बहुत बहुत धन्यवाद भगवान को निकट जदि कहबा एटा गोटे आकस्मिक अघटन जा फल रे गोटे एभलिया घटना घटी गला जीरो कैजुअलिटी वर्तमान सुधा रहिछि देखो नियादी भाबरे गोटे बड़ कंस्ट्रक्शन हेले गोटे वर्ष लानी रेलवे रो कामटी चलीछि नवकलबर चलीछि आपण देखुथिबे एटी कोनोसी दुर्घटना आज जाके 1% रे भी हेइ नै सब बेले सजाग रही ता हमर केंद्र सरकार हुंतु राज्य सरकार हुंतु किबा कंस्ट्रक्शन जे नै चंदे सेमाने हुंतु किबा रेलवे डिपार्टमेंट सब बेले सजाग होई काम करचंदी कारण हमर कटक पई भी एटा गौरवर कथा जे नवकलबर होउची विश्वस्तरीय प्लेटफॉर्म होउची से जो छोटिया जगह थिला 40 मीटर डिमोलिश पई तार पई मु भाबुची बोले आज ताकर थिला शेष बदे थिला आज भांगी थांदे तेनु करी एटा से बंद करथिले आपण इंक्वायरी आसले आपण पाखरे इंक्वायरी रिपोर्ट पहुंची परिबो जेतु दुई साइड रे ताको से बंद करथिले कोनोसी लोकन को यातायात एंतने एपर सपोर्ट से दउ नथिले एवं आंकर मध्ये कर्मचारी माने मध्ये जो कंस्ट्रक्शन कर्मचारी मध्ये पूरा सजाग थिले आपण देखंतु को स्पीड रे से करी आधा घंटा भीतर खाली करछन एते भाई मु बहुत बहुत धन्यवाद देबी आज धन जीवन आग जेतु पाखा पाखी केते ठिका कर्मचारी नियोजित होइचंती ए जो
ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟରେ କେତେ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ? ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାମ କରିବେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବୋଧେ ଭାବୁଛି ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଆଉ କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ତ 50-100 ବୋଧେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ପୁରା ଦେଇଦେବେ କେତେ ଅଛନ୍ତି ସେ କାଉଣ୍ଟଟା ତ ମୋର କହିବାଟା ଠିକ ହବନି, ସେମାନେ ଦେଇପାରିବେ ତାର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ତାଙ୍କ ସହଯୋଗତା ତଥା ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଆକୁ ଓଭରଲୁକ୍ କରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆଙ୍କର ପଚାରନ୍ତି କଣ ହେଲା କଣ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଜଗି ରଖନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଧନଜୀବନ କୌଣସି ନଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ପୋରେଟର ଯିଏ ଦୀପକ ବେହେରା ରହିଥିଲେ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହୁଥିଲେ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୟା ପାଇଁ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ୟା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏସଓପି ଜାରି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ପୁରୁଣା ଯୋଉ ବିଲ୍ଡିଂ ରହିଛି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ଏହାର ଶେଷ ଦିନ ଥିଲା ଏବଂ ଶେଷ ଦିନରେ ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂ ଭଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ଏଇ ଅଘଟଣଟି ଘଟି ଯାଇଛି। ଯଦି କହିବା ପାଖାପାଖି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ପାଖାପାଖି 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଠିକା ସଂସ୍ଥାର କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ନିୟୋଜିତ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆହୁରି ଟିକେ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କ୍ରେନ ଆସିକି ଯୋଉ ରହିଛି ଟିଣ ଚାଦର ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠା ଯାଉଛି କ୍ରେନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏବଂ ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂ ର ଯୋଉ କାନ୍ଥ ଗୁଡିକ ରହିଛି ସେଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଉଠା ଯାଉଛି କ୍ରେନ ସାହାଯ୍ୟରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ରେଲବାଇ ପୋଲିସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏରିଆକୁ ରସି ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାରିକେଡ କରିସାରିଲାଣି ଏବଂ ଏ ଏରିଆକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା ହେଇସାରିଲାଣି। ଅନ୍ୟପଟେ ରେଲୱେ ବିଭାଗ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 1 ନମ୍ବର ଏବଂ 2 ନମ୍ବର ଦେଇକି ଟ୍ରେନ ଯିବାକୁ ଥିଲା ଏଇ ଟ୍ରେନ ଗୁଡିକୁ ଡାଇଭର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ସାରିଲାଣି। ଯଦି କହିବା କଟକର 3 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର ଏବଂ 5 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଇକି ଟ୍ରେନ ଗୁଡିକ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ବଡ ଅଘଟଣରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ଲୋକ ଏବଂ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ସମାପନ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ରେଲୱେ ବିଭାଗ ଏବଂ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ତତ୍ପର ଦେଖାଇଛନ୍ତି। କଟକରୁ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ରାଉଳ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।